because of vacation. And we're here at Blue Star. Wala, asa to? May good yun. Madam, like, kuman. Welcome to Blue Star. Hi, my name is Griselda K. I hope you can hear me. Welcome back to the vlog. We are here at Blue Star to celebrate my sister's birthday. So we're gonna have a birthday dinner at Fina Restaurant. So let me take it away. Asa rin mama? Oh, si Gigi, Chin. I got mango juice. Chin naman si Gigi. Nagtanaw ni mo taon. My mango juice. Mama, tayo kuchilyo mo. Just gonna order. Chinex. Chinex, galang sa doktor. How shake. Oh, mag-order siya. Sama na. Okay. Anak nila, ang cake ka na talaga. Alam mo, alam-alam lang. Ryan. Black again. Well, Okay. puno pa kung ba? So, Kami sa ni Gianna. Gianna. 1, 2, 3. One, another. Okay. See? Smile on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayaw lang. Gigi. Chinex, shake lang ang Gianna. Shake. You want mango shake? Busog na. Hindi na masugla naman yan. Yum! Halo-halo supremacy. Yay! Ice cream. This is one of my concept. Ini nadas nila. Helping hand. Mantap na. Sige.
Yan si Jobe. Hindi ko diri ma. Puro na lang kastulo. Ancho. Uy, waday. Peekaboo. Ala, she's one. May iba na nakukutan. Pikachu is Yan mo ang sila na mo pero kahit Okay, so mag-chopstick ka. Wala pang isawag na chopstick relay game. 1 million cash prize ang hatag. Sa makadaog. Money ang style sa instruction. sa premium din. Ay, may baluko. Awa si Potato ba kay magtumba na. Ho? May mutuyo pa man sa bako. Oo, si Potato matumban. Ipasa ni mo siya Si Potato ba matumban. Oh, pwede na siya tumban. Ayun, uy. Ha. Awa sa humba. Kani, ang first player is si Pasla. Ito yung Kobe Pasa. Ang una makaduan, kaya makada. Kapuyan ni. Nagawang arte aling niya. Okay. Magwan sa ta trial. Dili na. Uy, Trial. Trial sa ta. Pero di naman. Dili, last lang siya. Oh, it's okay, no. She's one of the best players we have. Undefeated, undisputed. Alex. Sige na. Oy, Okay. And 3, 2, wala pa. Actually, natay line, no? Okay, tako kay niya nga to ang usa ka gym. So, dahil natay line. Okay. In 3, 2, 1, go! Okay. So, mouth to chopsticks. Then pasa. Uyo. Okay. Ayaw, uy, dili kaya man to. Right, toyo. Ay, balik. Oh. Oy, kaya to, dili kaya. Ano na? Oh. Alex. Almost. We have 1 more to go. 1 more to go. In 3, 1. Wow, we have our champion girl. Pero trial pa to. Dili na. champion na to. Uy, si Chula mo ikaw. Hindi mo magtanaw sa mo. Ay, actually, trial pa to siya. Okay. Excited na kayo mo. Okay. Sige na. So, kanit ko, naging ha, serious. Okay. Okay. First phase, in 3, 2, 1, music, maestro. Oy, ang alay. Yes. Sige, go! Sige, kalma lang. Kalma. Ups. So, walay ka mo. Sige. Kalma lang. Tunggoy ko pa si Dali, ito yung dagan. Wala na yung time for Alex. Burger pa! Burger! May tayo, padali ah. Okay. Put in the straw, in the chopstick. Okay, No but no hands, hands, no no hands. hands. No hands. No hands. 3. Uy, wala pa ba si Ate? Nasa pila. Okay, so we have our champion. Okay. Same group. Each of you will have a pillow. As a first sa line. Okay, so sige, balik sa tayo ng formation. Para sa tao pillow. Isang tao first, pero sa inyo.
Yes, of course, because we are up to the challenge. Second group. So this is the pillow relay. No. Ato lang nas gawas mi. Ayun, ano lang siya. Ano? Uy, dako ra sa sakit. Sige, Kim, sige. Resourceful this or ning kakimix? Okay, so the pillow is dapat natin spaces, no? Natin yung mga spaces. So, ano siya is ang atubangan, ipasa siya sa taas. Ang ikaduha, ipasa siya sa ubos. Okay? So, ang ikaduha, na siya challenge, di ba? So, dapat up, and in between the legs, down. Kamay kayong anak. Down yung lower part, ipasa taas. Can you carry it? Carry it. Wala na. Pass it at the back. Ayan, Okay. sa Hug it first, then pass it at the back. Over your head. Very good, very good. Okay. Uy, wala ko nang igihatag. Dapat ana gid. Pasa. Ana, pasa. Ana naman kay mo man. Pasa, ana. Competitive. Then ikaw sa pasa ka sa ubos. Ate pasa sa Alternate. mama sa ubos. Kaya ikaw may last ma. So, mulagan ka sa tubangan o mo pasa ka sa imuhang asa mo pasa? Ubos. For the champion. Sige. Ang ulo pa di ako. Up, Ulo pa di una. down, up, Down. Yaw. Tuyo ka mo up na po. 1, 2. Sige, trial. Ay, dapat pillow down Hindi na ka first. mag-trial. Pillow down first. Pillow down first, Alex. Hug it. Just hug it. Okay, 1, 2. And 3, give it faster to me. 2, Uy! Not yet, not In yet. the head. Turn around, then you pass the pillow over your Turn head. around. There, like that. Turn around pa din. Okay? Oh, 1, 2. Like that, okay? Then you Wala pass pa like man. that. That's Wala pa man, Kim. Okay. And 3, Uy, 2, just hug it first. 1, go! Okay, down down. Dali ka, tubangan Ubos, first. ubos sa, ubos sa. Ubos sa, Ubos sa. Gatit. Wala, hindi mo pa ipaagi sa imong logo. Ilaagi ka mo sa imong logo. Wala, di mo giyaga sa mo. Oo, sana mo forward to Alex. Okay. Again. Ikaw man mo ganun. Dagan ka rin. Hug it first. Okay? Oh, dili imo ana. Nikuha nimo sa tayo. Asa ni? Dagan ka. Pataas da yun. 1, 2. Come here. Hug it first. On the line, forward, my little baby. Forward. On your line. Okay. 3, 2, 1, go! Dali ah! Dali ah sa ubos! Forward ka! Forward ka! Dali ka! Okay, so this time, it's a tie. Was it a tie? Dili bagay na kay 1-1. Okay, 1-1. On to the next game. Okay. Hindi dapat diring. Hindi siya but you take a tela pinapin. Individual. So, 500. 500. Uy, tanggay man to. 500. Hindi na ako makuha. Ang ato ang category is translation. No! English Tagalog. Okay? Okay. Sige, so dili katubag si Cara Bro. Ano siya siyang ulo. Ako pag-iwan na! Hatod way makatubag anak mo Unsa na, taga ulo. English or Bisaya? Tanaw dahil mo sa TikTok dali. Yeah, so English ang akong ingon. Mag-series ako. Yung ingon kay Tagalog. Okay. Question number 1. What's the Tagalog of rainbow? 3, 2, 1. Okay, anak, ikaw na sa myself. Okay, ano ka sa layo?
Okay. What's the Tagalog, Rico? Bahagari. Good! Okay, next. Uy, balik mo din yan. Balik mo din yan. Next word. It's very hard. Alam ko, yan ang hard. Oy. What's the Tagalog of beach? Go. 3, 3, 2, 1. Beach. Oh. Yan ang Ano? Mark. Papa, what's the Tagalog of beach? Boracay. Ikaw, what's the Tagalog? Wala. Oh, wala siya answer. Ay, tikar. What's the Tagalog of beach? Wrong. Wrong. Ikaw, what's the Tagalog of beach? Dalampasigan. Wow! Correct! Next word is, form your line please. Desserts. 3, Nasa Sa dessert? 1. Desserts. And, okay. And na. Mana. 3 seconds is up. No. 3 seconds is up. I'm sorry. Magtungan na lang kami. What's the Wala. Na, ako na po yung mga tumbagan yun. Desserts. Matamis. Ah, dili. Wrong. Sa malamiig. Desserts. Minatamis. Wrong. Kakanin. Tama, ate, na. Desserts. Fruit salad. Desserts. 3, 2, 1. And desserts. Pangimagas. Correct. Wala. Sabot na mali pa. It's Filipino mo daw na. Okay, line again, line. And to the next word. Wala na tani nga kategory, be. Kaya category namin 5 words. So, Logos na sa team logo. Trivia ka ng trivia. not yet. Dapat ay translation. 1 hour. Ina nang batay 1 hour. What is the Tagalog of science? Siyensya. 3, Yes. 2, 1. And science, Tagalog. Science mo ka. Hindi siyensya. No. And Isura ko na nakinay. Lisod po na ano. science, Tagalog. So, dili ko na ito masupod. O nakahuman bagag man yan tularan. Summa cum laude. Wala! Or, Wala! 3, 2, 1. Hint. No hint. And Science. Maya. Science. science. Okay, science. Ano ba kasi ang Tagalog ng siyensya? Maya. Ano ba kasi? Ikaw gusto mo yan pagkabata mo? Hindi mo ba nalalala? Ha? Science. No? Tagalog words po tayo, sir. Hanapin mo naman sa kasulok-sulukan ng iyong pag-iisip. And Surrender. Ano kang yapil? science. The word for Tagalog sa science is agham. Uy, kalisod. Last. Ayun na, nawi. Last for Tagalog. Last na. Very easy. Especially favorite subject ni Mama. Ha? What's the Tagalog Matematikos. of washroom? Ha? 3, 2, 1. Washroom. Si Kusro.
CR. Yes, sa Tagalog. Banyo. Wrong. Luban yung man. Eh. CR ba? Lagi ganyan. Washroom. What's sa Tagalog? Eh. Wala din Ito. Paliguan. Almost. Eh. Washroom. Huwag kong ito. Kalibangan. Medyo malayo-layo lang po tayo, sir. Parang nasa outer space po tayo. Washroom. Point. Okay. Ano ang Tagalog ng washroom? Paliguan. Ay. Okay, last but not the least, your favorite. Palikuran. So, di ba? So, ari na ko nakita, ari na ko na sukod na ari na po tinahimduman kasi. Capital countries. I like that. Sige. Okay, first. Ikaw ba first na live? Ready na ba ang ating band history, geography? Agam. Ready na siya sa agam. First country is Miss Universe. What is the capital city of Belgium? You. Silikta. Say Belgium. You. What is the capital city of Uy, dapat sa kamay nga ng first letter. City. Ang sagod na kanugo ang Ito. Belgium. Oh, basta po. Ay, First letter. First, second letter, last. First letter is letter B. Kabahan na Boy, ko. Belgium yapon. Lagi. Brussels. Belgium. Hindi, ako. Huli niya man ka ma. Huli niyo. Wrong. Eh, Belgium Okay, you're the one who will say what's wrong, your Ate. answer? Correct and wrong. Okay? Wrong. Sige na. You're wrong. Okay. Okay, how about you, Summer? What's your Ano na sige, you na. First In weekend. summer. I don't know. Di ba kayo? Bakay? You're wrong. Belgium. Say you. Beirut. Wrong. Yes. Wrong. Wrong. Mamita. Ha? Bolares. Wrong. Wrong. Si Papa, what's your answer, Pa? Brussels. Brussels. You say naaman lagi. Naaman lagi. Correct si Daddy Lo. Adila, you're correct. Yay! Next. Our next word is Sige, ang ganyan. D for Denmark. What is the capital of Denmark? Ano, Denmark? D for Denmark. Ajay, first letter. About the letter is letter C. C. Wrong. Wala, Gikor. Uy, si Rulan man mo. Si. Pili, Si. mama, baka niya ako sa Denmark? Ikaw, Sam. Linya, Sam. Denmark. Isuuna ni Denmark? Wrong gani ko. Eng. Papa. Letter C. Si Papa. Wala pa, uy, balik man ni muna. Balik na ninyo. All wrong. All wrong. Wrong. Tell them wrong. Summer. The last letter. Wrong. Letter N. Uy, man naman. Si. Ano naman ang Denmark? Ha? Wala Ano, pa ano? ano na? Ay, Letter M. N. Nepal. Tingnan. C yung last kay N. Copenhagen. Correct. Correct. You're correct. You're correct, Akren. Yay! Thank you. Yeah. Okay, the easiest country in the dictionary. Hello. What is the capital of? Z for Zimbabwe. C for Isang taon na, uy. So, very Sana ba magkadungo easy. ka na? Yes. very easy. What letter? It starts with letter H. H. Honduras. Ano may ganahan mo lang yan? ay ba naka-country ang Honduras? Okay, kay mora ng ato ang mga audience, no? Kaya dili ko sila na, kaya na
elementary mga questions. So this one is the easiest category for tonight. Natin tinatawag na government acronyms. Kana, hero na. Sige, sige. Okay na, okay na. We hurry up. First acronym, what is the meaning? For DILG. D-I-L-G. Oh, pag-una pa. Department. Ay, sama lang. Ayaw. Department, Interior, sa balay. Apart. Come on. Ay, come on lang. Ay, mga Wala kawalan. ka na sa Zimbabwe. Unsa today? DILG. Sus, Department. Local government. Basta ka na. Wala man. Integrated local government? No? Wrong. Wrong. Isa sunod ni Mama. Department of the Interior and Local Government. Perfect. Correct. Say correct. Correct. Tita Che. Tita Chen, you're correct now. Yay! Good morning. Uy, Rico. Okay, asan naman to? Tulay dire. Kay Papa. Okay. Ano na si Papa kay? Kamu na lang memorize siya. Kung ano na siya Tawag na si flower. Papa. Sige, Summer, go to your line. Summer, go to your line. Hurry up. Next word is MMDA. Ana, siya rin. MMDA. Robert. We have MMDA. Very easy. MMDA. Parati natin sila nakikita sa lansangan. So, Okay. 3, 2, gosh. 1. Go. Boy. Sam. Absent, di ba? Across. Copy. Metro Manila rin ako na yung Metro Manila Department. No, dili na pwede. Kamara ka. Dili pwede. Metro Manila Department na Wrong. Ikaw, Ken. Metro Manila Demolition. no. Ikaw pa. Metro Manila. Ako pa. Ako pa man. Ikaw pa. Sama ka pa. Metro Manila Development Authority. Correct. Yay! May gani si Papa ay sa wrong. Huh? Okay, our third word is PDAF. PDAF. Diba? Pure. PDAF. Minsan sa nakadawat o mga PDAF pagpaan. Pandemic. Ha? PDAF. People's People's Jeepney. Drug Association. People's Jeepney. Wrong. Philippine Drug Association. PDAF. Area Kala. Oh, boy. are you at or you get a bath in Sige na. Philippine Development Ano sa'yo, Chan? Authority. Wrong. wrong. Okay, wrong yeah, answer is- MCWD, ano? Wrong. Or SSS? Wrong. Priority Development Assistance Fund. Diba? Dawat lang mo sa pag-audit mo ay? You need to read. Oh, yes. Community, what did he say? No. Alex, tell Papa na. Okay, the most awaited tradition. Uy, dala naman lagi Sam. May charger. Oh, what a good. Ang araw lagi sa car. Ay, speech ay nakakonstant. Okay, sige. So, kanang Christmas message sa imong nabulatan. Oh, ikaw, papagod ka. Hari ng tahanan. Sige, go. Ano masasabi mo sa tayo? Alex.
Wala na minsan na da. Sige, Christmas message niya. Wala, lagi daw yung pinanda daw niya. Ano sa Maura? Pa. We need to hear more from your Manita. Love you, sister, and you for me. Hindi kita pakuha ng kwarta niya. Hindi mo mag-greeted. Ikaw ang sa Ang akong nagawa si Jin. Chinas! Okay, Christmas message. Bitaw. Yeah. Wala. What's your message? I love you, Chichi. Okay. Message niya. Wala ko message. Wala na kayo kanta. Have message. I have message. Okay, summer Christmas message. Like every time magbulutan kami. Siya dyan ako for me magbulutan. Mahal pa dyan kayo. Yay! Christmas message! Thank you so much. Ang akong pagpunatan kay ang pinaka-gwapo, imong papa. Uy, wala, uy. Kamu kayo nagpabunot. Okay, so balitan ni Carl. Oo, actually, pupunta na. So pa sabi? Sabi ka, mahapli ka na kay... Wow! Thank you. Ikaw lang yung Kermin. Hindi ba? Hala, kabalon ako. Sa ako na bunutan kay kuhan niya din siya. Serious kay siya sa inyong life sa kuhan sa Tagay. Gusto kayo pagpalit ang game na gamuman lang. Ibaw na ko sa ako. Chris. Love you. Christmas message sa imo na bunutan. Thank you, Gani. Oh, sa imo na bunutan. Ano naman? Ka na bunutan. Oh, message sa imo na bunutan. Ano ka, Sanis? Pero ang sanin kay Luana. Salamat po kami lang. Okay, Neil. No, Alex. Sige, later natin. Sige, message kay. Introduction ako, ah. Message. Mama. Sige, message kay. Message na ako sa mga nabunatan kay good health and Long life. long life. And more birthdays. Ha? Career success. Hey. No other than Kala bro. Ako lagi na ako ani. Okay, open. Ako na ngayon mag-Sunday. Ako kay ko. Unta next year lahi na ko na kung mabulutan kay sige na gyud siya ang ako mabulutan. Na dili siya ma-happy pero minsan ko di. Kita karon ma-happy na siya. Minsan dili ni mao yung pagay. Karang bro. Okay, gather round. In 3, 2, 1, let's open. Because we can like recycle
Gipalit yun mo sa Hindi na ko. Dati na ang value sa envelope. Oh? Sa envelope, ang value. Okay. Maganda mo. Sa envelope. Ano naman sa kitang ka? Thank you! Wow! Hello, thank you very much lang. So, Thank you, Mena. Thank you. Ken, ang sa'yo mo na bunutan, Ken. Thank you, sir. I love you, sir. gift card from Thank you. Merry Christmas. H&M. Girl hug! Everybody, girl hug. Uy, nabihan na, limuwa pa. Kaya ako ikaw na ito. It's the same! Pero wala na yung katungkol. Thanks, ang friend. Wala na ko yung kwarta! Mahal ka kayo! Anong dito? Mabubukan ni Boy! Sila Ray, barato! Ay, girl hug! Everybody sa ubus ba? Neto ka! Ay, dili ba? Neto rin kinaubsan. Sa SM. Group hug, everybody. Merry Christmas. Everyone, group hug. Group hug. Merry Christmas. And for the babies. For the babies. Wow, open your gift. Yay, wow. Hello, thank you! Open your gift, Jean. Open your gift, Ate Alex. Okay, Carl, ibigay sa Carl. Dali, Carl. Thank you. Thank you, Chinex. I love you. Open your gifts. Open your gift. Bye, thank you, Chinex. Love you, Chinex. Wow. Ako na yung soda mo. Yay! Wow, it's a book! You're so sweet. Ika lang. Show me! Show me! Show me! Show Tita Car. Show! This also G. This also G. Open G. It's One a more. gift! How about this G? Open it, G. Do it. Go. Go. Wow. Wow, it's a disc! Wow. It's a Disney! Wow. Open your gift. Ay, nako. Ang natog ako ng ipon. It's a journal. Steak na? Drumstick na? Mama, na yung ipangita ma? Oo, dali. Thanks, Ajen! I have a new plushie. Magic mushroom. Wow, thank you so much. You're happy, Alex.